विज्ञान जहा कहिछि तत्व ताहा कहूछि पुराण ताहा कहउछन्ति टिके पर आपण मानकु काली कहउतिले जने गोला भळकु आज्ञा जने कहले कहले टिके मालिका टिके होता हम कहले हां सब कथा हबो जेते बेले जो जिनसटा आसिला सी आ केबे दूर को जीवनी नहीं ये से ताकू इंटरनेट टाणिबो ना तेणु मालिका सुनिबे एबे मालिका भीतर को जीवनी एबे खाली प्राथमिक सूचना दउछि हौ कपिल आज्ञा केही रहिबे नाही कुआडे जीवे कोरे काल समस्त को चूर्ण करि देबो समस्त को चूर्ण कर देला समस्त शेष अच्छी आज्ञा जगत समस्त शेष अच्छी ताले तुलसीदास कहीं लिखिले कथा कि यथा अनंत राम भगवान राम हूँ अनंत राम को कथा हूँ अनंत अनंत रामंकर शेष नहीं कि राम कथार भी शेष नाही जदि एक कथा को हम चिंता करिबा पूर्वर करिथिबा आलोचना वर्तमान पद या अर्थ को जदि मिसई दबा ताले सत्य कोन मिछ कोन आपण जानि परिबे ना केही जानि परिबे सत्य कोन जगत रे समस्तंकर शेष अछि किंतु जनकर शेष नाही ये जनक किए से जनक किए ज्ञानी मान किए अति सुंदर कथा मु सेदिन कहूथिली जार आरंभ नहीं सार तार शेष कुआडू आसीबो ना हबनी जार आरंभ नहीं तार शेष कुआडू आसीबो कुआडू आसीबो हबनी मु पूरा कहूतली सेदिन कहूतली ठर आरंभ नहीं कि शेष नहीं आज्ञा हां छ जो ठ जोठु आरंभ सेठी शेष संख्या भीतर शून्यटा जोठु आरंभ सेठी शेष तेनु रामंकर आरंभ नहीं कि शेष नहीं नहीं जदि रामंकर आरंभ नहीं कि शेष नहीं हां से को राम को रामायण पढ़ी दशरथ नंदन राम दशरथ नंदन रामंकर आरंभ नहीं कि शेष नहीं कि अछि तांकर आरंभ होची शेष भी होची हम पूरा पढ़ीची कोन पढ़िछु पढ़ीची तांकर आरंभ होची शेष मध्य होची कोन कहलु हां कह बहुत देखो आपण कहले रामकर आरंभ नाही कि शेष नाही किंतु मु रामायण पढ़ीची रामकर आरंभ होची शेष मध्य होची कहूना जे को जुगरे का घरे का पुओ का नाती का अणनाती पणनाती आपण कोंतु आपण र राम केबे जन्म हेले कोठी जन्म हेले कहिलु त्रेतया जुगरे जन्म हेले प्रभु अयोध्या नगर रे बाबा हेले दशरथ ये तांकरी कोଳରେ जन्म ग्रहण कले तांकरी कोଳରେ जन्म ग्रहण कले सुनि परजन तो कोन कहूची हां कोळे दशरथ को कोଳରେ जन्म हे पले राम तांको स्त्री कोଳରେ ए कपिल सुन हां दशरथ को गृह रे चारि पुत्र जन्म हेले एते पुओ चारि पुओ जन्म हेले जनकर जो दिन नामकरण दे हो काई बोल बोल होचु जो दिन नामकरण उत्सव आसी पहुंचला दशरथ महाराज कोଳରେ धरिछंती चारि पुत्र चारि पुओ को कोଳରେ धरिकरी बसछन आज्ञा सर नामकरण करिवे किए ये करिवे वशिष्ठ हां वशिष्ठ नामकरण करबा पई आसी पहुंची गले बुढ़ा अच्छा याको ना कई राम दिया गला ताको ना कई भरत दिया गला ई आश्चर्य कथा कहउचंदी ये हेतिरे हिसाब कोन आपण कबे कपले तो ना कई कपल दिया गला कई बसंत न दिया गला हां बा अरे तू राम को सहित समान होछु हेतिरे फरक ए सुन कहले राम को ना काहे कि राम बोली दिया गला जानिबू हां कहले सुनिबू कहले श्री राम तापिनी हां वाल्मीकि केते खंड लिखिछंती रामायण ग्रंथ खंडे आमे जानिछंती वाल्मीकि रामायण खंडी हां रामायण को पर्यंत लिखिछंती रावण वध पर्यंत आज्ञा तापरे आ नहीं रावण वध पर वाल्मीकि लिखि नाहंती आउ लिखिछंती भवभूति अवभूति ना हेला उत्तर रामचरित हे भवभूति जोठू छाड़िले सेठू किए लिखिले आज्ञा पुणी वाल्मीकि लिखिले अच्छा नाम हेला आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण लिखिदेले किंतु आउ गोटे ग्रंथ लिखिदेले आनंद रामायण पर आज्ञा ता नाम होची श्रीराम तापिनी श्रीराम तापिनी रे राम तत्व लिखिदेले श्रीराम तापिनी रे लिखिदेले वाल्मीकि राम को नाटा कहीं राम दिया गला ना रमंते जोगिन जस्मिन चिदानंद चिदात्मनि
କହିଲେ ରମନ୍ତେ ଯୋଗିନ ଯସ୍ମିନି ଚିଦାନନ୍ଦ ଚିଦାତ୍ମନି। ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରମୟତି ଇତି ରାମ, ଇରେ ରମଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ନାମ ରହିଲା ସେଦିନ ନାଁଟା ରାମ ଦେବାର କାରଣ ତୁଳସୀ କହେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ ରମୟତି ଇତି ରାମ, ରମଣ କରିବାରୁ ରାମ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ରମଣ କଲେ ନା ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁବା ଦରକାର ନା। ରମୟନ୍ତେ ଯୋଗିନ, ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି କଲେ, କୋଉ ଏରିଆରେ କଲେ ଆଉ ଜାଣିବାର ଅଛି ନା। ଆରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପିଳ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ତୁ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଙ୍କା କରୁଛି, ଖାଲି ବସିଛନ୍ତି ନା। ତୁ ସିଧା ଅଛୁ ଇଦେ ଅଷ୍ଟବଙ୍କା, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ପାଲାକୁ ବଙ୍କା କରୁଛି। ଆରେ ପୁଅ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଲି ତତେ ଧରିକି ଆଇଛି ରେ। ଠିକ ବାଗରେ ବାଜିଛି, ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଟାଣରେ ବାଜିଛି। କପିଳ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସିଏ କୋଉ ଦିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରମଣ କରିଥିବାର ତାଙ୍କ ନାମର ସାର୍ଥକ ରହିଲା। ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବାର ସେ ପୁରୁଣା ପଦଟିଏ ଗାଇବି, କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ୱରରେ ଯିବ। ଅଲଗା କଣ? ଅଲଗା ସ୍ୱର ଏ ମାନସ। ଆରେ ସ୍ୱରଟା ଯିବ ଯୋଉ ସ୍ୱର, ବାଦ୍ୟଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ପୁଅ ବଜେଇବୁ। ଯୋଉଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ, ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ବସିଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ, ଋଷିମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ରାମକୁ, ରାମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଭାବିଲେ କି ରେ, କୋଉ ଦିନ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରମଣ କଲେ ରାମକୁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାୟକୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଦ୍ୟ କଣ ବଜେଇବ, ଛୁଆଟି ନ ଶିଖିଲେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ତୋର ଆଗେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସାଥରେ ଗାଇଦେବି। ଆରେ ତୋର କାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ଯିବ, ସାର୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକିକିରି ସାନ କରିଯିବ। ଆରେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଇଜ୍ଜତ କାହାର ଯାଏ କହିଲୁ? ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର, ଯାର ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ ତାର ଇଜ୍ଜତ ଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ତୋର ଅଛି କଣ? ଭଦ୍ର ଲୋକ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଲୋକ ଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ପଚାରିବି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ କହିବି ତମ ଗାଁ କପିଳା, ଦର୍ଶନିଆ ପୁଅ କପିଳା, ତାର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯଦି କହିବେ ହଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଦ୍ୟବାଦ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଛୁଆଟି ବଜେଇ ପାରିବେ କି ବାଦ୍ୟ, ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ବଜେଇଲୁ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟଟା। ଆରେ ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଏଇଠି ନୟାଗଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି, ଢୁମ୍ପା ବାଦ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବଜଉ। কবি সম্রাট ভঞ্জ কহিলে আজ্ঞা কলে সেদিন যোগী মুনি ঋষিমানে যেতবেলে ধ্যানরত থিলে, ধ্যানস্থ থিলে, সেই পটরে রাম লক্ষ্মণ সীতা যাউথিলে, যোগী মুনি ঋষিমানଙ୍କର দৃষ্টি পড়িগলা রামଙ୍କ উপরে, রামଙ୍କ উপরে দৃষ্টি পড়ি যাবার ঋষিমানে কোন ভাবিলে, কপিল ভঞ্জ লেখিলে পুଅ বলে বিধাতা আম্ভଙ୍କୁ, বিধাতা আম্ভଙ୍କୁ আরে করতা